अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ। देखिए, आफरीन का बचपना अभी तक गया नहीं है। आफरीन बाज़ार गई थी पापा के साथ, तो फिर वहाँ से मछली ख़रीद के लाए, बड़े बड़े मछलियाँ, और उसके साथ एक छोटा सा उठा के लाई है। अब जब तक घर पहुंचा और ये छोटा मछली भी अब तक ज़िंदा ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसमें डाल के कह रही है कि ये मछली अभी भी ज़िंदा बैठे हैं, हम इसको पालेंगे। लेकिन पाल कैसे सकते हैं? ये वो मछली नहीं है जो पालने वाले हो। अब क्या किया जाए? अब हमने सोचा इसको किसी पानी में छोड़ेंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों के लिए मछली खाने के लिए बनाए हैं। अब इसके लिए अभी क्या दरिया ढूंढने जाएंगे, क्या पानी ढूंढने जाएंगे। तो अब मैंने कहा इसे बस कर दो ज़बा, तो फिर बिल्लियाँ खाएंगे। तो अब दोनों बच्चे अभी शदीद देख रहे हैं क्या किया जाए। बहुत इनको प्यार आ रहा है। अब क्या किया जाए, बच्चा ही है सच में अभी। अब देखिए ये मछली भी खूब पानी पी रहे हैं। अल्लाह की कुदरत, और अल्लाह ने हमें इतना नेमतों से नवाजे हैं, हम इस चीज़ को खा सकते हैं, हलाल है। तो इस तरह से कारनामे करते हैं। क्या किया जाए? हाँ, ज़रा लाना, उनको दिखाओ। कुछ नहीं कुछ नहीं। ये चांद को देखो, मम्मा को देखो। इसमें अखरोट भर के था सुबह। वो सब खा लिया हमने। नहीं दिया ना उनको। अच्छा, तुमने कितना 5-6 ही खाया। मैंने सोचा मैंने सब खा लिया। ऐसा नहीं हो सकता है। अभी भी हमारा कंबल पहनने का सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ। और ये भुजिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हल्दीराम का। बड़ा पैकेट मंगाया था तो वो नहीं मिला, तो छोटे छोटे बहुत उठा के लाए हैं। और देना, और बस आज का ये कर्ड मुझे बहुत पसंद है, ये वाला, क्योंकि इसका ये मटका भी मिलता है ना। तो फिर ये मटका मैं बहुत जमा करती हूँ, फिर खुद का दही जमाती हूँ। तो ये मुझे दही बहुत अच्छा लगता है। तो आफरीन ने सबके लिए दही ये लाए हैं, एक एक। और बाकी इन्होंने कुछ ये ऑनलाइन शॉपिंग किए थे, फिर ऑनलाइन शॉपिंग वाले भी आ गए थे, तो फिर ये कुछ टॉप्स वॉप्स मंगाए हैं। तो इस टाइप के नाइट ड्रेस टाइप के ये मंगाए, लेकिन मुझे नहीं पसंद आए क्योंकि इसमें टेडीज़ का शक्ल है, तो नमाज तो इसमें आएंगे नहीं। तो ऑनलाइन बस ये भी एक बहुत बड़ा वो है, बिदअत है। बच्चा लोग बस कुछ भी देखा तो मंगा लेते हैं, लेकिन अमूमन मुझे नहीं पसंद आते हैं। तो बस ऐसे ही है। फिर आफरीन जान, अब अभी मुझे थोड़ी सफाई वफाई करनी है घर की। और देखिए मौसम डल ही है, मौसम तो कुछ दिख नहीं रहा है, डल है। और इनको जो है खिड़की से झांकना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मौसम खुशगवारी है, और अभी तो खिल रही है। तो आज मुझे कहीं जाना भी है, देखती हूँ। बाकी बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको खैर व आफियत से रखे, और बस नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा हो। तो कल थोड़ा दिल अच्छा नहीं था, क्योंकि एक इकबाल साहब का जान पहचान बेचारा एक आदमी, बहुत ही अभी उम्र उसका कम ही था, मेरे हस्बैंड जितने ही समझो, अचानक से गुज़र गए थे। तो बच्चे उसके छोटे छोटे थे अभी।
वो बहुत ही दिल को अफसोस हुआ। अफसोस मतलब दुख हुआ। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करेंगे, वो तो अरहम अर्राहिमीन है। अल्लाह जो करता है हम बंदों के लिए, अल्लाह तो सब के लिए मेहरबान है। बस हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं जो हम अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह के कहे हुए बातों पे अमल नहीं करते हैं। जिस तरह अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजर बसर करने को फरमाया, उस लिहाज पे हम चलते नहीं। तो दुनिया तो फ़ानी है, दुनिया तो हर हमेशा के लिए नहीं है। दुनिया तो एक ना एक दिन सबको छोड़ के जाना है। फिर यहाँ पे ज़्यादा रंज गम, रोना धोना, पीटना, मुँह से अजीब अजीब बातें कहना, ये सब बहुत ही गुनाह का बाइस है। बाकी तो अपने हो या पराए हो, एक मुसलमान उम्मत होने के वजह से, एक कलमा होने के वजह से आंखें नम हो जाते हैं। और यहाँ तक कि एक नॉन मुस्लिम भी अगर मरता है तो भी हमको दुख होता है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब इंसानियत को बहुत बड़ा दर्जा दिए है। फिर चाहे वो जिस मज़हब का भी क्यों ना हो, उनके मज़हब को भी हमें इज़्ज़त देना चाहिए, कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये बात सही है कि हमारा जो मज़हब है ये सबसे खूबसूरत और सबसे आला और सबसे सच्चा, और इस मज़हब से आगे कोई मज़हब नहीं है। ये तो हम कहेंगे, चाहे इस बात पे कहने पे हमारे जान पे बान ही क्यों ना आ जाए। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने मज़हब के बारे में कुछ ऐसी बात नहीं सुन सकते हैं। और जो मज़हब हमारा है इस्लाम, इससे सच्चा और पाक, और यही एक इस्लाम ही सच्चा रास्ता है। लेकिन इस पे चलना कैसा चाहिए, जो हमारे अल्लाह ने फरमाया उस तरीके पे चलना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलना। अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर करना और सीधा साधा ज़िंदगी गुजारना, एक दूसरे को दुख दर्द को समझना, एक दूसरे के इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखना, एक दूसरे की इज़्ज़त को नहीं उछालना, रिस्पेक्ट देना, दुख को साथ देना, किसी के दुख दर्द में शरीक होना। अगर आप भी इतना वेल ऑफ नहीं हो और एक आप से अपना कुछ बयान कर रहा हो दुख, तो आप दो अल्फाजों में भी उसका दिलजुई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि रुपया पैसा दे करके या फिर कुछ करो। रुपया पैसा तो है तो आप कीजिए मदद, वो तो एक सौगात है आपके आखिरत के लिए। अल्लाह ताला जितना आप किसी ज़रूरतमंद का मदद करोगे दिल से अल्लाह के राह पे, तो अल्लाह उससे डबल ट्रिपल चौपल आपको भेजेंगे। लेकिन उसके लिए ईमान पक्का होना चाहिए, और फी सबीलिल्लाह के नाम पे, और दायां हाथ से दो तो बायां को पता भी नहीं चलना चाहिए। उतना पुख्ता अपना ईमान होना चाहिए। फिर खैर अब आपके पास भी पैसा ना हो उस बंदा या बंदी को मदद करने के लिए जो मुसीबत में है, जो परेशान में है, अल्लाह आज़मा रहे होंगे, तो फिर आप भी, आपके पास भी वाकई में पैसा ना हो तो फिर आप बातों से उसका दिलजोई कर सकते हो। आप उसको तसल्ली दे के, आप उसके हमदर्द बन के, वो तो पैसे से भी ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि लेकिन उसको बात करने का तौर तरीका होना चाहिए। अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना चाहिए। मतलब ये दुनिया है क्या, कुछ नहीं। हम सब मिट्टी के बने हुए इंसान, अल्लाह ने हमें ये सब कुछ जीनत दी है, जो हम बोल सकते, देख सकते, सुन सकते, चल सकते, फिर सकते, खा सकते, पी सकते और ज़िंदगी गुज़र बसर कर सकते। ये सब अल्लाह ने हमें इन नेमतों से नवाजे हैं। अल्लाह ने हमारे इस मिट्टी वाली जिस्म में रूह डाली, तो उसके बाद ही हम हरकत में आए। और ये हरकत कब बंद हो जाए और ये रूह कब निकल जाए,
اس کا ہمیں کچھ خبر ہی نہیں. تو کتنا ہم ہمارا تو کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے. ہم جب کچھ سامان لینے جاتے ہیں تو گارنٹی ڈھونڈتے ہیں، وارنٹی ڈھونڈتے ہیں، لیکن اپنا تو کچھ نہ گارنٹی ہے نہ وارنٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ہے تو ابھی نہیں بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا امتحان سے گزرنا ہے، سوال جواب کا، اور اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے، انہوں نے پہلے سے ہی ہمیں سب کچھ بتا کے رکھے ہوئے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ ہمیں علم ہی نہیں ہے. ہمیں سب کچھ پتہ ہے ہوتے ہوئے بھی ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں. حلال حرام کی تہذیب تمیز ہونی چاہیے، اور اپنے زندگی کتنے سادگی سے گزارنی چاہیے. ان سب چیز کے لیے ہمیں مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دنیا میں بھیجی. تو بھی ہم مسلمان کو ذرا سا بھی فکر نہیں. واقعی میں بہت ہی حیرت انگیز زندگی ہم گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اور نصیب، اور ہم سب کو ہدایت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو مغفرت کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور والوں میں سے نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے روپیوں پیسوں پہ ناز کرنے والوں میں سے نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو کسی کو نیچا دکھانے والوں میں سے نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی باتیں کر کے اس پہ عمل نہیں کرنے والوں میں سے نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو بہن بھائی آپس میں حد سے گزر کے لڑائی جھگڑا شہرہ عام کرنے والوں میں سے نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بھی نہ بنائے جو عیبت غیبت کرتا ہو، پھر بعد میں وہ جھٹلاتے ہو کسی اور کو، پھر کسی اور کو الزام دیتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے پردہ پوشی کرنے والوں میں سے بنائے، بے پردہ کرنے والوں میں سے نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے رشتہ داروں کے مدد کرنے والے، آپس میں بھائی بہن ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ کے مل بانٹ کے کھانے والوں میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر و شیطان ابلیس کے لائن میں نہ کھڑا کرے. اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑا، آپ سب سے ارحم الراحمین، معافی کرنے والے. اللہ آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں، اور ہم آپ ہی کے عمل عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کو مانتے ہیں. آپ ہی ہمارے معبود ہو، آپ ہی ہمارے اللہ ہو. آپ ایک ہو، آپ کا کوئی دوجا نہیں. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے میرے رب، اور باقی سب کو دل صاف ہونے کی توفیق نصیب ہو، اور عیبت غیبت نہ کرنے والوں میں سے بنائے. اور اللہ تعالیٰ سب کو عیبت فری کر دے، اور جو لوگ بھی غیبت کرتے ہو ان کو ہدایت نصیب ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرے. اور جو شرک اور بدعت کرتا ہو ان کو اللہ تعالیٰ آپ جو بھی آپ کے حق، آپ کا مرضی ہے جس کو جہاں پر بھی بھیجے، جنت یا جہنم. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دے. اور باقی میرے ویورز، آپ سب اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا مانگے پورے مسلمان امت کے لیے. آپ کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سوچے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا ہے، میں کچھ یہ ہوں وہ ہوں. اپنے آپ کو بہت گنہگار سمجھے اور ادنا قسم کے سمجھے، اور اللہ رب العزت پہ سب کچھ چھوڑ دیجیے اور دل سے دعا مانگے، اور بس زندگی صراط المستقیم پہ چلائیے. اور اپنے بچوں کو خوب دھیان رکھیے، اور اپنے بچوں کو ایسا کام نہیں کرنے دیجیے جو اپنے چہرے کو عجیب طرح سے ساز و سنگار کرتے ہو. اور اپنے بچوں کو مرتے دم تک ایک ماں باپ کے خوف و فکر دل میں رکھنے والے بچے بنائیے. اپنے بیٹی ہو تو ماں سے ڈرنے والی بیٹیاں بنائیے. ان کو ایسی پرورش دیجیے، نہ کہ ایسے تو میں کرنے والوں میں سے مت بنائیے، کیونکہ وہ آپ پہ نربھر ہے. آپ جیسے کرو گے ویسے آپ کی بیٹی بھی کریں گے. تو اسی لیے یہ بہت بڑا آج معاشرے میں گناہ کا باعث چل رہا ہے. کوئی بیٹیاں اپنے ماں کو عزت نہیں دیتے ہیں، کوئی ماں اپنی بیٹی کو پیار نہیں دیتے ہیں. تو یہ سب اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اسی لیے اپنے گھر کو صحیح رکھیے، اور اپنے شوہر کو ڈھیر سارا پیار دیجیے، اور اپنے لڑکوں کو حلال کمانے کی نصیحت کیجیے.
اور ان کو مجبور نہیں کیجیے کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، تم کچھ نہیں کر رہے ہو، تم نے کیا کمایا ہے، یہ سب مت کہیے. بچوں کو دیندار بنائیے اور صراط المستقیم پہ چلنے والوں میں سے بنائیے. تو میں اپنا بلاگ آج یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں آپ لوگ سے ڈھیر سارے پیار کے ساتھ، دعا کے ساتھ. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرائے اور ہم سب کے گناہ مغفرت ہو. اور پتہ نہیں یہ چھوٹی کیا، یہ اس ٹائپ کے ٹک ٹک ٹیک ٹیک پتہ نہیں کیا ہے. تو آپ لوگ سے اجازت چاہتے ہیں.